अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशफ वासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम एक अवामी नौइयत का एक बड़ा इशू आपके लिए लेके आए हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इस्लामाबाद से कि जो रावल डैम है उसके हवाले से है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाने थे रावल डैम के कैचमेंट एरिए में, वो किस तरह साथ खाने में उनको डाला गया और कौन उसका ज़िम्मेदार है, और जो डैम है उसमें आलूदगी जो है उसका लेवल किस हद तक बढ़ा हुआ है, लेकिन हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इसको नज़रअंदाज किए हुए है। इसमें क्या डेवलपमेंट है, इसमें क्या होने जा रहा है, मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। तो अगर अभी तक नाज़रीन आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड आपके पास बर वक्त मुसद्दक़ा और एक्सक्लूसिव खबरें पहुँचती रहे। नाज़रीन, ये जो रावल डैम है एक हमारे शहर में है और ये इस्लामाबाद की हदूद में बना हुआ है। गो के इसका जो पानी है वो ज़्यादा मतलब समझ लें तमाम सारा पानी इसका जो है वो रावलपिंडी जो हमारी जो सिस्टर सिटी है, नेबरिंग सिटी जो है ट्विन सिटी, उसके जो शहरियों को यहाँ से सप्लाई किया जाता है। और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो जैसे आपको पता है कि बराको, बनी गाला, बराको और ये जो बाकी जो पीछे जो मरी के इलाके भी हैं वो इसका कैचमेंट एरिया है। लेकिन नाज़रीन, इस डैम में इसकी आलूदगी का लेवल जो है वो इस कदर बढ़ा हुआ है कि ये मामला आज से 5-6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर बड़ी भरम हुई, CDA पे भी, कि जी आप क्यों नहीं इसका कोई सदबाब करते, क्यों नहीं आप ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगाते। तो CDA ने कहा था जी हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट भी ने भी कहा, उस वक्त के जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा जी कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। नाज़रीन, मनसूबा लॉन्च किया गया आज से कुछ 5-6 साल पहले कि 3 ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। ख़ास तौर पर कुरंग नाला जो है वो क्योंकि पीछे आबादियाँ हैं और वहाँ पे उसको ट्रीट करके उसके पानी को फिर आगे भेजना था ताकि रावल डैम को आलूदगी से बचाया जाए। लेकिन हर साल वो मंसूबा डिस्कस होता है, वो आता है, लेकिन आगे काम नहीं शुरू होता, क्योंकि नाज़रीन उसकी एक बुनियादी टेक्निकल वजह है कि गवर्नमेंट इसमें कोई अपना कोई शो ही नहीं कर रही दिलचस्पी, क्योंकि 6 अरब का ये प्रोजेक्ट है नाज़रीन। और इस दफ़ा भी ये जो है इस साल भी मतलब आप समझ लें कि 2026-27 में भी वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगने। उसकी वजह यह कि ये जो बजट आया, इस बजट में फिर जो है इस 6 अरब के मंसूबे के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने 44 करोड़ रुपए की एलोकेशन की। गोया कि ये इतने कम पैसे हैं कि इनसे शायद प्रोजेक्ट शुरू भी ना हो और कंप्लीट होना तो बड़े दूर की बात है। तो ये हमेशा से पिछले कई सालों से इसके लिए थोड़े से पैसे रखे जाते हैं। फिर ये होता है कि या तो जो इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो CDA है, वो या तो आगे बढ़ती ही नहीं है। अगर बढ़ती है तो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ नहीं आती, वो कहती हैं आपके पास पैसे नहीं हैं, आप हमें फ़ंड कैसे करेंगे। एक दफ़ा तो इसमें ये हुआ था कि CDA ने एक टेंडर दे दिया था और कंपनियाँ शार्ट लिस्ट हुई, लेकिन फ़ंड न होने की वजह से फिर ये मंसूबा आगे ना बढ़ सका और ये सद खाने का ही वो शिकार है। दूसरी तरफ जो रावल डैम है, जो दुनिया भर में जो झीलें या जो इस तरह के डैम बड़े खूबसूरत होते हैं, साफ़ शफाफ पानी होता है, तो उसकी आलूदगी की ये लेवल है कि आप अगर वहाँ डैम पे पास जाएं या लेक व्यू पार्क में जाएं तो वहाँ डैम को देखें तो हर आदमी जो उसको विज़िट करता है उसका दिल दुखता है कि ये इस डैम की हालत क्या होगी है। वहाँ से आपको एक अजीब सी स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। और गो के ये पानी जो है ये पिंडी को सप्लाई किया जाता है। पिंडी के शहरी जो हमारी ट्विन सिटी है, सिस्टर सिटी, हमारे साथ जो दूसरा शहर है, उसके रहायशियों को यहाँ से पानी सप्लाई किया, गो के पानी को ट्रीट करके आगे भेजा जाता है। लेकिन इस लेवल की जो आलूदगी है ये इंतहाई मैटर ऑफ कंसर्न है और होना भी चाहिए पॉलिसी मेकर्स के लिए भी। लेकिन हुकूमत जो है इसमें कोई सिंसियर दिखाई नहीं दे रही। और पिछले कई सालों से मैं मतलब 5-6 साल से तो मैं इस प्रोजेक्ट को रेगुलरली कवर कर रहा हूँ कि ये मंसूबा आता है और मंसूबा जाता है और इसी तरीके से ये बातें होती हैं और फिर बातें ख़त्म हो जाती हैं। और ये जो अगला साल है आने वाला, इसमें भी ये मंसूबा शायद शुरू भी नहीं हो, और अगर शुरू हुआ तो ये मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि 6 अरब के प्रोजेक्ट के लिए 44 करोड़ रुपये टोटल जो है इसकी एलोकेशन की गई इस 2026-27 के बजट में। नाज़रीन, ये मैं आपको बताऊं कि जो एनवायरनमेंट और माहौल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए अगर आज आपने कोई मंसूबा शुरू किया तो शायद इसका जो फ्रूट है या इसका जो रिज़ल्ट है वो अगले 5-10 साल में आना शुरू हो जाए। जैसे अक्सर मैं बात करता हूँ, पानी की जो शार्टेज है इस्लामाबाद में, कोई नया डैम नहीं बनाया जा रहा, बातें होती हैं, बड़े बड़े मंसूबे होते हैं, प्रेस रिलीज़ें इशू होती हैं, ये डैम बना रहे हैं, वो डैम बना रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर आज तक कोई डैम नहीं बनाया जा सका, क्योंकि ये वो मंसूबे हैं जिनके रिज़ल्ट थोड़ा सा बाद में आते हैं, कुछ सालों बाद आते हैं। हुकूमतें जो होती हैं, ये CDA जो है, ये इनका हमेशा यही कोशिश रही है कि जो कस्मेटिक प्रोजेक्ट जो है, जिस तरह इंटरचेंज हो गया, फ्लाईओवर हो गया, रोड बन गई, ये रोड बनी। मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, CDA ने तकरीबन कोई 25-30 अरब रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं पिछले 2 सालों में किए, और अभी इतनी ही मालियत के और प्रोजेक्ट जो हैं वो पाइपलाइन में। तो ये जो अवामी नौइयत का प्रोजेक्ट, इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी जब कोई मंसूबा बनाना चाहती है, करना चाहती है, तो वो फ़ंड भी रिलीज़ करती है,
اور تیزی سے سارے کام بھی ہوتے ہیں، وہ پھر گورنمنٹ خود ایکشن بھی لیتی ہے، لیکن یہ کیونکہ ایک عوامی مسئلہ ہے جس سے لوگوں کی صحت کا تعلق ہے، اور چاہے وہ لوگ پنڈی کے ہوں یا اسلام آباد کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں گے تو وہ پانی جو ہے وہ اس طریقے سے ٹریٹ ہو کے آگے جائے گا، کیونکہ اس وقت جو ان ٹریٹڈ جو سیوریج اور باقی جو ساری چیزیں جو اس ڈیم میں جا کے ان کا وہ وہاں پہ پہنچتی ہیں، تو اس سے ساری آلودگی اور وہ پانی خراب ہو رہا ہے وہاں کی، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے یہ رپورٹس بھی آتی ہیں کہ وہاں راول ڈیم سے مچھلیاں جو ہے وہ ساری مر گئی، اس میں اور بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور اس میں گن کا بھی ایک بڑا مین ایلیمنٹ ہے، تو کیونکہ فیڈرل کیپٹل ہے، ایک ویل پلانڈ سٹی ہے، اور اس سٹی کے اندر ایک ہی ڈیم ہے، تو اس ڈیم کی اگر یہ حالت ہے تو یہ انتہائی میٹر آف کنسرن ہے یہ تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے۔ تو ایک تو اس پہ میں نے بات کرنی تھی، دوسری ساتھ ہی میں پانی کی بات کر دوں اسلام آباد کے حوالے سے، تو اسلام آباد جو ہے جس طریقے سے اس میں بے تیزی کے ساتھ اس میں نئی کنسٹرکشن کی جا رہی ہے، خاص طور پہ نئے منصوبے لائے جا رہے ہیں، نئی روڈیں، نئے انٹرچینجز، نئے سارے پروجیکٹس، اور اسی طریقے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بڑھ رہی ہیں، سی ڈی اے کے نئے سیکٹرز آ رہے ہیں، تو پانی جو ہے، پانی کا کوئی بھی نیا جو سورس ہے وہ 1990 کی دہائی کے بعد کوئی ایک سنگل سورس بھی ایکسپلور نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں اس وقت کیا آبادی تھی شہر کی، اور آج جب 30 سال گزر گئے تو اب کیا آبادی اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ شہر کی گروتھ ہو رہی ہے۔ تو آئندہ چند سالوں میں یا کچھ 8-10 سالوں بعد پانی کا ایک شدید بحران جو ہے اس شہر کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ حکام کو چاہیے کہ یہ جو عوامی فلاح و بہبود کے جو منصوبے ہیں ان کو مطلب ان کے اوپر پرائرٹی ان کو بنا کے پانی مہیا کیا جائے۔ اسلام آباد کی جو سی ڈی اے کا اپنا سروے تھا 2000 شاید 12-13 کا، اس وقت یہ سامنے آیا تھا کہ 220 MGD پانی جو ہے وہ پر ڈے ریکوائرڈ ہے اسلام آباد کو۔ سی ڈی اے کی ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے وہ آج بھی 65 سے 70 MGD ہے، جو مین اس کے 3 سورس ہیں، سملی ڈیم، اور پھر خانپور سے ڈیم سے پانی آتا ہے، اور پھر باقی جو ٹیوب ویل ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بہت ہی زیادہ جو میٹر آف کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے، اور بہت ساری آبادیاں جو ہیں وہاں مکمل طور پہ پانی نہیں ہے۔ بس جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اسلام آباد کے اندر ایک سیکٹر ہے H13، اس پورے H13 سیکٹر میں پانی کا شدید بحران ہے، اور ایون وہاں پہ پیسے دے کے لوگ ٹینکر کو سفارش کروا کے، اچھے لنکس ہوں گے تو ٹینکر وہاں پہ ان کو پرائیویٹ ٹینکر بھی ملے گا، کیونکہ وہاں پانی کی اتنی شارٹیج ہے۔ اسی طریقے سے یہ گوری ٹاؤن ایک جو ان اتھرائز ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جو سی ڈی اے کی نیگلیجنس کی وجہ سے بنی، اور اس کے ایک فیز کے بعد دوسرا فیز، دوسرے کے بعد تیسرا فیز، چوتھا فیز، پتہ نہیں، وہ پوری دنیا آباد ہے، لوگ وہاں پہ آبادی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، لیکن اس پورے غوری ٹاؤن میں بھی پانی کی لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہیں، اور پیسے دے دے کے ٹینکر ڈلواتے ہیں۔ تو یہ کب تک اس شہر چلے گا؟ تو اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے ان کو چاہیے کہ لوگوں کو پانی جو بنیادی ضرورت ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے، چاہے کوئی قبضہ گروپ ہے، چاہے کوئی کچی آبادی والا ہے، چاہے کوئی محل والا ہے، کوئی کوٹھی والا ہے، کوئی بھی ہے، سب کے لیے پانی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ پانی پرووائڈ کرنا، اور صاف ستھرا پانی پرووائڈ کرنا۔ اس لیے اس راول ڈیم کا جو یہ معاملہ ہے اس کو بھی دیکھا جائے، اس کے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں، گورنمنٹ ہنگامی طور پہ بھی پیسے دے سکتی ہے، اور یہ منصوبہ شروع کر کے تاکہ آلودگی کو روکا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کاشف عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔